बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। कुरान पाक में बहुत से मोजज़ात का जिक्र है, जैसे हज़रत ईसा का बिन बाप के पैदा होना, अंधों को आंखों की रोशनी देना, मुर्दों को जिंदा करना और मूसा के असा का अस्तहा बन जाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर कुरान पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। बिल्कुल इसी तरह जो कुरान पाक सुनता है, पढ़ता है, उनकी जिंदगी में भी मोजज़ात होते हैं, क्योंकि कुरान पाक दिलों को फेर देता है। आज की वीडियो में हम सूरह रहमान के उन मोजज़ात का जिक्र करेंगे कि जिन गैर मुस्लिमों ने सूरह रहमान पर गौर किया, इसे पढ़ा, महसूस किया, उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। रिचर्ड लेमन अमेरिका का एक सख्त ऑर्थोडॉक्स यहूदी राइटर था। रिचर्ड अपने इस्लाम कबूल करने पर अपनी कहानी शेयर करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी 2 अप्रैल 2002 को इस्लाम कबूल करने के साथ ही मुकम्मल तब्दील हो गई। मैं कई सालों से कंपैरेटिव रिलीजन्स पर रिसर्च कर रहा था और इस पर अपनी एक किताब लिखने वाला था। इसी सिलसिले में तकरीबन रोज मेरा लाइब्रेरी में जाना होता था। उसी दौरान कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो के रोजे से थे। इस बारे में मैं पहले से भी जानता था, लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि रोजा सिर्फ खुद को खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि ये जिस्म और रूह की पाकीज़गी का नाम है। उन्होंने मुझे कुरान पाक का एक नुस्खा दिया और मैंने उनसे कहा कि मैं एक दिन में इस सहीफे का कम अज कम एक सफ़ा ज़रूर पढ़ूंगा और मज़ीद जवाबात भी तलाश करूंगा। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। इस मज़हब के कई पहलू थे जो मुझे पुरकशिश लगे, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं था कि इसमें ऐसी क्या खास बात है और इसकी फिलोसफिकल रीज़न क्या है। अचानक एक रात में पढ़ने के दौरान इस सफ़े पर आया और इस सफ़े के अल्फाज मेरे आस पास गूंजने लगे। वो अल्फाज थे कि इब्राहिम के दीन से कौन मुंह मोड़ेगा सिवाय इसके जो बेअक्ल हो। फिर मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी, और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला खुद मुझसे कह रहा था, अल्लाह ताला खुद मुझे बता रहा था कि बोलो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और क्या तुम बेअक्ल हो जो मुझे महसूस करते हुए भी नहीं मान रहे। और आगे जाकर जब मैंने ये अल्फाज पढ़े कि इसके रब ने इससे कहा कि सर तस्लीम खम कर दो, तो उसने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार हो गया हूँ। एक बार फिर मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह मुझसे बराह रास्त बात कर रहा है कि ये करो, कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब तलाश नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, बस ये कर डालो। और मेरे दिल से ये आवाज गूंज उठी कि अब इसको कर डालो। मेरे आसपास जैसे एक रोशनी सी चमकने लगी और मैं अपने आप को रोशनी में गिरता हुआ महसूस करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खुदा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है और वो मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है, तुम मेरी तरफ आते क्यों नहीं हो। ये अल्फाज मेरी रूह में, मेरे ज़हन में बार बार गूंजने लगे और मैंने सुबह उठकर ये फैसला कर लिया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा और एक मुस्लिम एकेडमी जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा मुस्लिम नेम यूसुफ रखा गया। अगर कुछ भी नहीं तो ये अल्फाज ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। इसी तरह की दूसरी कहानी एंथनी की है। एंथनी 1964 में बर्तानिया के कैथोलिक ईसाई खानदान में पैदा हुआ। एंथनी अपनी कहानी शेयर करते हुए कहता है कि 1976 में बार्कलेज बैंक में मुझे जॉब मिली और मिस्र में बार्कलेज बैंक की एक ब्रांच कायम करने के लिए मुझे मिस्र भेजा गया। मैं बरतानवी तालीमी निज़ाम से मुकम्मल मायूस हो गया था कि ये पूरी तरह से यूरोसेंट्रिक था और दुनिया की तारीख को भी इसी अंदाज में पेश करता था कि जैसे पूरी दुनिया की तहजीब में यूरोप की तहजीब बहुत शान शौकत वाली है। मिस्र में कुछ अरसा रहने के बाद मैंने तारीख के बारे में मगरिब की तशरीह को बिल्कुल गलत पाया। इसी वजह से मैंने दुनिया के दूसरे लोगों की तारीखों, मुख्तलिफ मजहबी किताबों
کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ میں تقریباً 3 سال سے بدھ مت پر عمل کرتا رہا تھا، لیکن میں نے اسے دلی طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ میں نے یورپینز کو زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہوئے پایا کہ ان کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں تھا۔ دوسری طرف مصر کے لوگ غریب تھے، مشکلات جھیلتے تھے، پھر بھی خوش رہتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا اور گھر لوٹتے ہی اپنے دکھ بھول جاتے تھے۔ انہیں اپنی دعاؤں پر بہت زیادہ یقین تھا۔ میں نے ان کو نمازوں میں بہت عاجزی سے گڑگڑاتے ہوئے دیکھا، لیکن انگلینڈ میں میں نے لوگوں کو بہت سپرفیشل پایا۔ وہ خوش رہنے کی صرف ایکٹنگ کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں گانوں، ڈانس اور تالیوں کو ملایا جاتا تھا، نہ ہی اس میں کوئی عاجزی نظر آتی تھی اور نہ ہی خدا سے قربت کا تصور پیدا ہوتا تھا۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کو اور بھی غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں سورہ رحمان کی اس آیت پر پہنچا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو میں ایک دم رک گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ان کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جانداروں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے اور ہم انسان ہی گمراہ ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا جاتا تھا، مجھ پر اپنے تمام سوالات کے جوابات کے دروازے کھلتے گئے۔ میں فوراً عالم دین کے پاس اور اپنے تمام سوالات تفصیل سے اس کے آگے رکھ دیے، اور پھر ایک ایک کا جواب قرآن پاک کی آیات کے مطابق مجھے بتایا گیا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ کیسے میں اتنے دنوں تک اس خوبصورت پیغام سے محروم رہا۔ میں نے مصر میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں حسن ہے، علم و حکمت ہے، معجزہ ہے، چاشنی ہے، اور اس کے لفظوں کے تسلسل میں جو ردم ہے اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ رحمان میں نظر آئے گا۔ سورہ کی پہلی آیت الرحمن ہے۔ رحمان اللہ کا بہت پیارا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے رحمت، اور اللہ کی رحمت کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جنت میں صرف اپنے اعمال کی بدولت داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے ساتھ رحمت خداوندی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے پھر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اور ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ کیسے غیر مسلم کے دل کو بھی پھیر دیتا ہے، اور اللہ جسے اپنا بنانا چاہے تو نہ ہونے سے بھی ہونے کا راستہ نکل آتا ہے۔ ویورز، یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔